আজি অম্বুবাচী মহাযুগৰ দ্বিতীয়টো দিন আজিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশী বিদেশী ভক্তৰ ভিৰ উঠৰ্থ হৈছে নীলাচলৰ বুকু এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা পৰিৱেশ নীলাচলৰ বুকুত অৰ্থাৎ মা কামাখ্যা দেৱালয়ত চাওক আজি যেহেতু অম্বুবাচীৰ মহাযুগৰ দ্বিতীয়টো দিন আৰু দ্বিতীয়টো দিনতো অজস্ৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম ঘটিছে শক্তিপীঠৰ পদূলিত আৰু এই মুহূৰ্তত যেহেতু মই শক্তিপীঠ কামাখ্যাৰ চৌহদত আছোঁ দৃশ্যাংশ ND24ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এই ভক্তসকলৰ সমাগম ঘটিছে এই মুহূৰ্তত এয়া হৈছে শক্তিপীঠ কামাখ্যাৰ গেট আৰু ইয়াতে সকলোৱে সেৱা গ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু 3 দিন শক্তিপীঠৰ মূল মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ থাকিব তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিসকল ভক্ত আছে যিসকল দৰ্শনাৰ্থী বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে তেওঁলোকে বাহিৰতে এনেধৰণে সেৱালয় মাৰ আৰাধনা কৰে আৰু নিজৰ ধৰণে তেওঁলোকে পূজা পাঠ অব্যাহত ৰাখে এই স্থানত ইয়াৰে যি স্থান আছে সেই স্থানত বহি বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰে দেৱীৰ ওচৰত এই 3 দিন তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰে মাৰ মন্দিৰ যেতিয়া খুলিব সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে দৰ্শন কৰাৰ বাবে এই কেইদিন তেওঁলোকে অপেক্ষাৰত অৱস্থাত থাকে আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ সমাগমৰ দৃশ্য বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ভক্ত ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে যিহেতু এইবাৰ পুৱা 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈহে ভক্তক কামাখ্যা মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই এই সময়ছোৱাত যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত আহি উপস্থিত হৈছে কিছু সময় বাকী আছে তাৰ পাছতেই নামনি কামাখ্যাৰ যি পথ আছে সেই পথেৰে কোনো ভক্ত বা দৰ্শনাৰ্থীক ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব সেই গেট বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব তাৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ ভক্তসকল বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে আমি দৃশ্যাংশ পৰ্যায়ক্ৰমে ND24ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু 22 তাৰিখৰ পৰা অম্বুবাচী মহাযুগ অনুষ্ঠিত হৈছিলে 26 তাৰিখলৈ এই অম্বুবাচী চলিব আৰু 26 তাৰিখে পুৱাৰ ভাগত অৰ্থাৎ 6 বজাত যি নিত্য পূজা লগতে দেৱী স্নানৰ পাছতেই ভক্তৰ বাবে মন্দিৰৰ দুৱাৰ খুলি দিয়া হ'ব এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক যিসকল সাধুসন্ত আছে যিসকল দৰ্শনাৰ্থী আছে তেওঁলোকে আহি ইয়াতে মাৰ মন্দিৰৰ সন্মুখত তেওঁলোকে ৰৈ নিজৰ ধৰণে পূজা পাঠ কৰিছে নিজৰ ধৰণে তেওঁলোকে দেৱীৰ ওচৰত আৰাধনা কৰিছে আমি বিভিন্ন স্থানৰ যিসকল দৰ্শনাৰ্থী তেওঁলোকৰ লগত কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ND24ৰ দৰ্শকসকলক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কাহাছে আহে মই ইয়াৰে দিওঁ এই যেহেতু গোটেই যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ইয়াতে সমাগম ঘটে কি ক'ব বিচাৰিব এই সময়ছোৱাত পবিত্ৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া পবিত্ৰ বুলি কোৱা হয় মানে এতিয়া তাৰমানে যিটো সমস্যা আমাৰ যিটো বাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে মোক বেয়া লাগে মানুহবিলাকৰ কাৰণে আৰু কি ক'ম আৰু কাৰণ এইটো বহুত মানুহ আগতকৈ বহুত বাঢ়ি গৈছে দিনে আগত যিমান মানুহ হৈছিল এতিয়া তাৰমানে বহুত বাঢ়ি গৈছে সেইটো সমস্যাৰ কাৰণে মানুহ জাগা ভৰি দিব নোৱাৰা জাগা অৱস্থা সেইকাৰণে পৰিস্থিতি বহুত বেয়া ঠিক আছে আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যিসকল ভক্ত অকণমান আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে পাণ্ডুৰ পৰা কি ক'ব এই সময়ছোৱাত এই সময়ত আহি ভাল লাগে ইমান ধুনীয়া ইমান মানুহ চানুহ হয় ভাল লাগে দেখি চাই সেইকাৰণে আহোঁ এনেধৰণে বিভিন্ন যিসকল লোক আছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে আমরা बिहार থেকে हैं बिहार से आए हैं ये बहुत ही अच्छा फीलिंग है इस समय अम्बुबाची मेला में हम लोग कोशिश करते हैं कि हर साल आ सके माँ का दर्शन तो नहीं हो पाता है बस इस समय जो फीलिंग है वो बहुत ही अच्छा रहता है मतलब मंदिर में आके बहुत शांति फील होता है इसीलिए धन्यवाद এনেধৰণে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যিসকল ভক্ত এই সমাগম ঘটিছে আৰু সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে মাৰ আৰাধনাৰ বাবে আহে দেৱীৰ মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে অপেক্ষাৰত অৱস্থাত থাকে যেতিয়া নিবৃত্তি হয় নিবৃত্তিত তেওঁলোকে মন্দিৰ দৰ্শন কৰি তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হ'ব আৰু সকলোৱে আচলতে ক'ৰ পৰা আহিছে মই মালিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন স্থানৰ লোক আহি অপেক্ষা কৰে মাৰ ওচৰত মন্দিৰ দৰ্শন কৰা ভাল লাগে এইফালে আহে প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ মানে এতেই থাকি মালিগাঁৱত থাকোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে মালিগাঁও মোৰ মা কেনেকুৱা কি ক'ব এই সময়ছোৱাত পবিত্ৰ বুলি কোৱা হয় ভাল লাগে
এনেধৰণে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে দৃশ্যাংশ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেধৰণে অজস্ৰ যিসকল ভক্ত আহি এই স্থানত সমাগম ঘটিছে আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ধৰণে তেওঁলোকে তপ জপ কৰিছে, তেওঁলোকে মাৰ আৰাধনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দৃশ্যাংশ ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই যিহেতু এই অম্বুবাচী মহাযুগৰ সময়ছোৱাত অতিকৈ পবিত্ৰ বুলি কোৱা হয় এই সময়ছোৱাত, আৰু তাৰ বাবে দেৱীৰ ওচৰত আৰাধনাত মগ্ন হৈ থাকে এনেধৰণে যিসকল সাধুসন্ত আছে, যিসকল দৰ্শনাৰ্থী আছে। আমি এই সকলোৰ লগতে কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণে আহিছে। থোड़ा सा आपसे जानना चाहें कहाँ से आए? हम वेस्ट बंगाल से। हाँ क्या बोलना चाहेंगे ये अम्बुबासी महायुग में? ये तो माँ का एक बहुत ही बढ़िया महोत्सव है, तो सबका सार्वजनिक कल्याण हो, यही हमारा कामना है माँ के पास। এনেধৰণে সকলোৱে নিজৰ মনোকামনা পূৰ্ণৰ অৰ্থে লগতে যিসকল সাধুসন্ত আছে, সাধুসন্তসকলে নিজৰ শক্তি আহৰণৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে ইয়াতে পূজা পাঠ লগতে তপ জপ যিসমূহ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি সেয়া সমাপন কৰে। মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে 26 তাৰিখে যিহেতু মন্দিৰৰ যি দুৱাৰ সেয়া পুৱাৰ ভাগত খোলা হ'ব, নৃত্য পূজা লগতে দেৱী স্নানৰ পাছতে, আৰু সেই সময়ছোৱালৈকে এনেধৰণে অপেক্ষাৰত অৱস্থাত থাকে যিসকল সাধু সন্যাসী আছে, যিসকল ভক্ত আছে সেই ভক্তসকল। আৰু আমি পৰ্যায়ক্ৰমে সেই দৃশ্যাংশ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ। থোড়া सा এনেধৰণে সকলো যিসকল লোক আছে সেই লোকসকল ধ্যানত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। थोड़ा सा बाबा जी आपसे जानना चाहेंगे, आप तो हर साल यहाँ पे माता के ये पवित्र भूमि में आते हैं अम्बुबासी के समय पे, क्या बोलना चाहेंगे इस पवित्र दिन? इस पवित्र अवसर पर क्या पूछना चाहते ये मुझे बताइए। क्योंकि ये जो समय है ये समय पवित्र माना जाता है, भक्तों को इन समय पे क्या करना चाहिए? माता जो मांगते हैं इस समय में वो देती है, ऐसा बोला जाता है। आपसे बहुत जानना चाहेंगे कि भक्तों को क्या करना चाहिए? भक्त को इस समय माँ का और अपनी माँ का और या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी हमारी मातृ हैं, सभी का आशीर्वाद और जगत जननी का आशीर्वाद लेना चाहिए हर जीव को, और हर जीव लेता भी है और सबको फल प्राप्त होता है। और इस समय माँ 5 दिन रजोस्तला के रूप में रहती है और पूर्ण रूप से शक्ति से रहती है और पावरफुल रहती है, शिव के साथ भी रहती है, गणपति भी साथ रहता है। लेकिन एक बार माता स्नान करने गई तो गणपति रक्षक में थे ना, ऐसे माँ जब रजोस्तला होती है तो सभी लोग यहाँ आते हैं, पर रूप बना के आते हैं, वो कोई ओरिजिनल रूप में नहीं रहते हैं। जैसे गणपति को उत्पत्ति किया मैल से, तो किसी को ये नहीं मालूम था कि ये क्या है। शक्ति अंदरूनी काम करती, जैसे दूध में घी छिपा रहता, आपके भी अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, पर उसके लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा तब होगा, ऐसे काटोगे नहीं मिलेगा। ऐसे शक्तियाँ रास्ते से मिलती है, बिना रास्ते के नहीं मिलती हैं। तो उसी प्रकार से माई के लिए लोग करोड़ों जनता जो आ रही है, लाखों भक्त साधक आ रहे हैं, हजारों की संख्या में साधु आ रहे हैं, सब माई के लिए आते हैं। माई सबकी पूर्ति करती है और यहाँ तक माई एक मैसेज देती है पूरे भारतवासी हिंदू संस्कृति में। हमारे हिंदू सनातन में स्त्रियों और कन्याओं की पूजा होती है, बाकी और धर्मों में इसलिए नहीं होती है, वो काम चलाऊं सरकार करते हैं ना, उनका दुरुपयोग करते हैं। जैसे इस्लाम हुआ, ईसाई हुआ और भी अन्यथा धर्म है। हमारे हिंदू संस्कृति में कन्या का और स्त्री का भी पूजनीय माने गया है, पशुओं में गाय का। बाकी के कोई भी जानवर हो सबको, कुत्ते का भी लोग मानते करते हैं, चिड़िया पशु पंछी चेटियाँ को भी लोग भोजन कराते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति सतयुग से लेकर कलिकाल के लास्ट तक है और रहेगा। बाकी के जो धर्म नए नए निकल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा काली मेहंदी लगा के काला बार कर लेता है, ये नया एक धर्म है ना। ऐसे ही कुछ पाउडर का है, कुछ कपड़े का नया धर्म अपना रहे हैं लोग। ये सबसे बड़ा उनके मन में पाप छुपा हुआ है। नया धर्म अपनाने से
पाप बढ़ता है, पुराना धर्म अपनाने से धर्म बढ़ता है। जैसे सोने में तांबा मिला देते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं, ऐसे कई प्रकार के लोग धर्म को अपना के बैठे हुए हैं। जैसे कालनेमी था, रावण था, साधु का भेष बनाया, और इंद्र ने साधु का भेष बनाया, और ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। तो उसी प्रकार से ऐसे कालनेमी लोग आके कुछ लोग अपना धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कई भेड़िया चाल चलता है, लेकिन सनातन सनातन ही है, और ऋषि परंपरा ही रहेगा। चाहे बाबा आ जाओ, चाहे अंग्रेज आओ, चाहे भारत के सिवा कोई और आ जाओ, वो सनातन न मिटा है, न कोई मिटा सकता है। कोई न कोई आकर उसको निर्णय ले सकता है। जय श्री राम। এনেধৰণে যিসকল সাধু সন্ত আছে, সাধু সন্তসকল ব্যস্ত হৈ আছে টপ ঝপ, লগতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে আচলতে দেৱীৰ আৰাধনাত। মই আন বহুতো যিহেতু সাধু সন্ত আছে, মই তেখেতসকলৰ লগত কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত। আৰু বহুখিনি आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, कहाँ से आए? मेरे बारे में जानकर करोगे क्या? पब्लिक के लिए क्या बोलना है? अम्बुबाची महायोग एक ऐसा पर्व है जो उत्तर पूर्व का महाकुंभ है। यहाँ पर साधक के लिए, साधना के लिए जगह है जो कि आज के टाइम में नहीं रह गई। जैसे कि जो साधक यहाँ पर 5 मिनट ध्यान लगाता है, कैमरा माइक लेकर वही पहुँच जाता है कि भैया तुम कर क्या रहे हो, आए कहाँ से हो, जिसके बारे में जानकर ना किसी को कुछ फ़ायदा है। पूछना है माता के बारे में पूछो कि अम्बुबाची पर्व क्यों मनाया जाता है, अम्बुबाची का महायोग होता क्यों है ना, इस समय में करना क्यों चाहिए, यहाँ पर लोग आकर करते क्या है, इसके बारे में सोचो। आप कहाँ से आए हो, मैं कहाँ से आए, ये जानकर तुम्हारी पब्लिक को मिलेगा क्या? मैंने वहाँ पर तो आएगा कोई नहीं। फिर हाँ, अब ऐसा पूछो, जो अम्बुबाची महायोग है ये देवी का रहस्य वाला महोत्सव है। तो इस दिन देवी मासिक धर्म के अंतर्गत आती है, और जब देवी को कष्ट होता है तो सभी देवता यहाँ पर आते हैं। तो जब देवता यहाँ पर आते हैं तो इसीलिए ये समय साधना के लिए है। साधक यहाँ पर आकर जब साधना करते हैं तो वो एनर्जी, जो देवता की एनर्जी उसके सामने जाकर टकरा कर जाती है, तो उसको साधना का फल प्राप्त होता है। वो यहाँ पर जब बैठकर जप करता है, उस जप की उसको ज्ञान मिलता है, ध्यान मिलता है, और उसकी साधना होती है। इसीलिए वो अपना सब काम छोड़ के यहाँ पर साधना के लिए आता है। अम्बुबाची महायोग साधकों के लिए साधना का योग है। এনেধৰণে যিসকল সাধু সন্ত আহি তেওঁলোকে সাধনাত ব্যতি হৈ আছে, আৰু ইতিমধ্যে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি দ্বিতীয়টো দিনত এনেধৰণে দ্বিতীয়টো দিনত অজস্ৰ যিসকল সাধু সন্ত লগতে দৰ্শনাৰ্থী আহি এই স্থানত উপস্থিত হৈছে, আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আজি দ্বিতীয়টো দিনতো এনেধৰণৰ এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত। আৰু যিহেতু পুৱা 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ এই সময়ছোৱাত দৰ্শনাৰ্থীক মন্দিৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হয়, আৰু সন্ধিয়া 6 বজাৰ লগে লগে দৰ্শনাৰ্থীসকলক নামনি যি কামাখ্যা আছে অৰ্থাৎ নাৰ্চাৰীৰ পৰা লোকসকলক আহিবলৈ দিয়া নহ'ব। তাৰ পূৰ্বে এনেধৰণে যিসকল ভক্ত এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে, আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু অম্বুবাচী মহাযুগৰ এই সময়ছোৱাত কেনেধৰণে ভক্তসকলে কি ধৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে সেই কথাও ইতিমধ্যেই যিসকল সাধু সন্ত আছে, ইয়াৰে যিসকল সাধক আছে, সেইসকলে ND24 দৰ্শকসকলৰ আগত অৱগত কৰিলে। আমিও দৃশ্যাংশ পৰ্যায়ক্ৰমে দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নীলোৎপল। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ হিৰুল হক। সবিশেষ দৃশ্যসমূহ লগতে তথ্যখিনি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত জনোৱাৰ বাবে। এই ধৰণে উখল মাখল হৈছে নীলাচলৰ বুকু মা কামাখ্যা ধাম অম্বুবাচী উপলক্ষে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।